बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, क्या हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बीवी को तलाक दी थी? वो औरत कौन थी जिसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के फौरन बाद छोड़ दिया था? वजह क्या थी और उस औरत को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों छोड़ा था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको सही अहादीस की रोशनी में इस वाक़या के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, सही बुखारी की अहादीस 5255, 56 और 57 में यह वाक़या सही सनद के साथ मौजूद है। हज़रत अबू उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकले और एक बाग में पहुंचे जिसका नाम शौत था। जब वहां जाकर और बागों के दरमियान पहुंचे तो बैठ गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग यहीं बैठो। फिर आप बाग में गए। जौनियां लाई जा चुकी थीं और उन्हें खजूर के एक घर में उतारा। उसका नाम उमैमा बिनते नौमान बिन शराहील था। उनके साथ एक दाइया भी उनकी देखभाल के लिए थी। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए तो फरमाया कि अपने आप को मेरे हवाले कर दे। उसने कहा, क्या कोई शहजादी किसी आम आदमी के लिए अपने आप को हवाले कर सकती है? बयान किया कि इस पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शफकत का हाथ उनकी तरफ बढ़ाकर उसके सर पर रखा तो उसने कहा कि मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने उसी से पनाह मांगी जिससे पनाह मांगी जाती है। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया, अबू उसैद, इसे 2 राज़किया कपड़े पहनाकर इसे इसके घर पहुंचा आओ। इसी तरह अगली हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैमा बिनते शराहील से निकाह किया था। फिर जब वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ लाई गईं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया जिसे उसने नापसंद किया। इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि इनका सामान कर दें और राज़किया के 2 कपड़े इन्हें पहनने के लिए दे दें। अगली हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैमा बिनते शराहील से निकाह किया था। फिर जब वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ लाई गईं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया जिसे उसने नापसंद किया। इसलिए हुजूर ने हजरत अबू उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि इनका सामान कर दें और राज़किया के 2 कपड़े इन्हें पहनने के लिए दे दें। नाज़रीन, दर हकीकत ये वाक़या है क्या? दर हकीकत ये खातून कबीला कंदा के सरदार नौमान बिन शराहील बिन असवद बिन जौन की साहिबजादी थी। नौमान ने सन 9 हिजरी में खिदमत नबवी में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया तो ये भी अर्ज किया कि मेरी बेटी अरब की हसीन तरीन औरतों में से है। मैंने अपने भतीजे से उसका निकाह कर दिया था, वो बेवा हो गई है। मेरी ख्वाहिश है कि आप उससे निकाह कर लें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजामंदी जाहिर फरमाई और हजरत अबू उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसे लाने के लिए भेजा। हजरत अबू उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे लाकर कबीला बनु साइदा के एक घर में उतारा। यह वाक़या फतहुल बारी में मौजूद है। सही बुखारी में है कि आप उसके पास तशरीफ ले गए। आपके साथ खलवत पर उसने नागवारी का इजहार किया और बाज ऐसी बातें कहीं जिनसे साफ मालूम होता था कि उसे आपकी ज़ौजियत मंजूर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल आए और मुत्ताए तलाक का जोड़ा इनायत करके उसे उसके कबीले में वापस भिजवा दिया। नाज़रीन, इस तफसील से मालूम होता है
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون سے نکاح پر محض اس کے باپ کی خواہش اور اس کی بیوگی پر عذرائے ہمدردی تیار ہو گئے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے اس خاتون کی بھی یہ خواہش تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نکاح کریں، اور اسے جب آپ کی زوجیت منظور نہیں ہوئی تو اسے طلاق دے دی۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ اسلام میں عورت کو کتنی آزادی دی گئی ہے کہ وہ پیغمبر سے نکاح سے بھی انکار کر سکتی ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں کتاب الطلاق میں موجود ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں یہ واقعہ موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، اور اس خاتون کے ناموں میں مختلف جگہوں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام بخاری نے ایک جگہ امیمہ بنت نعمان اور دوسری جگہ امیمہ بنت شراحیل لکھا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ایک جگہ ابنۃ الجون اور دوسری جگہ امرۃ الجون امرہ بنت الجون ہے۔ مسند احمد میں ایک جگہ امیمہ اور دوسری جگہ امیتہ آیا ہے۔ محمد بن اسحاق، محمد بن حبیب اور بعض دیگر حضرات نے اسماء بنت نعمان ذکر کیا ہے۔ بعض دیگر نام بھی ملتے ہیں۔ علامہ ابن حجر نے دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے اور لکھا ہے کہ شاید ان کا نام اسماء اور لقب امیمہ ہو۔ بہرحال یہ واقعہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ عموماً اصحاب سیر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 بتائی ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہیں کچھ عرصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت اور رفاقت میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ امت کی مائیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان سے اللہ رب العزت کو دین کی تعلیم و تبلیغ کی اہم خدمت لینی تھی، اور انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص تعلق ہونے کی وجہ سے افراد امت کے دلوں میں ان کے بارے میں انتہائی عزت و احترام کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ان وجوہ سے ان سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ ان کے علاوہ کتب سیرت میں بعض ایسی خواتین کے نام ملتے ہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح دیا، لیکن کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پایا۔ ان سے نکاح تو ہو گیا، لیکن خلوت سے قبل ہی بعض اسباب سے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی خواتین کی تعداد 4 یا 5 بتائی ہے۔ ایسی خواتین کا شمار ازواج نبی اور امہات المومنین میں نہیں ہوتا، اسی بنا پر بعض صحابہ نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔